الله يخليكم اللي عنده الكفاءات، اي كفاءه علميه اجتماعيه كيف ما بغات تكون، فمرحبا به. الله يخليكم، راه ماشي بغينا نكريو هذا المحل هكاك لله، كريناه باش يكون راه المحل ديالكم، راه ماشي ديال الناس ديال حتى 13 واحد، راه هذا المكان ديالكم. جيو له وقت ما بغيتو وطلبوا السبت وقت ما بغيتو تقراو فيه، تجيو تقراو فيه، بغيتو تطالعوا فيه غير الا جيو تطالعوا فيه. راه المحل ديال جمعيه التضامن، وجمعيه التضامن اللي تنقول جمعيه التضامن تنقول انتوما، ما تنقولش انا ولا فلان، باش ما تنقولش الفلان. لهذا تنطلب منكم اللي فيه اللي عنده شي كفاءه، الله يجازيكم بخير، ما يبخلش بها لجمعيه التضامن. اللي عنده انتقال مرحبا بكم، الله يخليكم، الله يجازيكم بخير، والله يخلصكم. اللي عنده شي حاجه انا كنطلبكم الله يخليكم، لان بغيت نعطيو واجب اخر للعمل الجمعوي. فيه لحد الساعه فيها واحد العنصر مهم، الا هو الاخ فحيمه، نشجعوه اللي هو مستمر معنا وكيجي اخرين كاينين اللي تنشوف فيهم كاينين هنا وعرفتهم ينضموا لي. بالنسبه للجنه الاجتماعيه الله يخليكم ما تدخلوش بالعطاءات ديالكم، عندها غير المعنويه باش حتى الماديه. راه كنا ندوزو برويد فارماسي، انا ماشي في الكونغريس، نهارو برويد فارماسي بحال كنا. اذا ما ندخلوش اي حاجه واخا غير معنويه، واخا غير لو سوتيان ديال الاخر اللي مشى يخدم، غير لو سوتيان ديالو، راه هذاك عمل جمعوي. لهذا تنطلب انني ان شاء الله غنقدموا على واحد اللقاء واحد اللقاء تواصلي موسع. اللي عنده من الان يفكر اي مجال يخدم فيه مرحبا به، يتصل بالكاتب ولا يتصل بيا باش نبغى قلت لكم هذه المقرات ديالكم. تنقولها وتنعاود ناكد على ديالكم، ماشي ديال 3 الناس ولا 4 ولا 13 واحد، راه المحل ديال جمعيه التضامن كاي واحد. كما الا بغينا غير نديروا المكتب ونديروا بيرو، نشدوا كراج احسن لينا من كل شيء، ونبداو نديروا بيرو. كندير باش على هذا ماشي عمل جمعوي، هذا عمل سلطوي. أما بالنسبة للأيام الثقافية، اللي تنطلب لكم أنكم تجندوا من الآن الأيام الثقافية اللي غتكون 11 و 12 شهر 6، أيام اللي وين تيرجعوا إن شاء الله في المغرب، باش غتجندوا ماشي الحضور. الحضور ديال ذاك النهار واجب باش تحضر، واجب عليك باش تحضر إلا كنتي تضامني، ولكن باش تحضر ملي يدخل عندي الآن ديليغي غير نحول له لافورماسيون المعلومه، نقول له جمعيه التضامن راه غادير لي جوري، واش انت معنا ولا ماشي معنا. ملي تنقولها انا يدخل عندي ان ديليغي كيف ما بغا يكون، ولا امين سان تنعرفو تنزعم عليه، ولا اي واحد عنده في القطاع، ولا ان فارماسيان تنزعم عليه. دخل عندي انا غير 14 فارماسي 20 فارماسي بنفس المعلومات يلقاها، بمعنى اننا راه تضامنيين على اساس بمعنى الكلمه. لهذا تنطلب منكم انكم اللي في المستطاعات ديالو اللي عنده علاقات شخصيه كاع مع الديليغي الله يرحم الوالدين، اللي ما تعاونوا معايا وتعاونوا مع جمعيه التضامن وتعاونوا بيناتنا باش نمشي ان شاء الله نهار 11 و 12 ويتم جوني. وعرفتوا راه على الصعيد الوطني كله راه الاهتمام ديال الجمعيات كله على 11 و 12 كيفاش غيكون ان شاء الله رب العالمين، ونكون ان شاء الله في المستوى اللي حنا ديما فيه، وان شاء الله الفوق بلا سبله ان شاء الله. البروغرام باش ندير لكم يسمح لي السيد بالنسبه للبروغرام هذا المقترح المكتب كاينه ان شاء الله رب العالمين لو 2 كاب انفورماسيون كونتينيو لي زاكسيدون كارديوفاسكولير هنا في لاسوسياسيون مع الدكتور راقي. لو 3 و 4 كاين سوسيال، كاين كارافان ميديكال في تشيره، كاينه كارافان تشيره لو 3 و 4. لو ميم جور لو 3 و 4 كاينه ان كارافان اخرى اقصري حاحه اللي ندير شويه ماشي اللي درنا في ملي ما فيش سوري بي دايرين دونك عندنا لو 3 4 عندنا 2 اكتيفيتي سوسيال. علاش كنقول انا راه اللي تنعطيكم البروغرام الله يرحم الوالدين، ما بغيتش نصدق ولا نفتخر
راه على من نفتخر على مراتي ولا ولادي، راه بحال بحال لنا في داري. نقولها لكم انا باش نكونوا واضحين. ملي تدخل واحد التضامن يقول بانني راه دخلت لداري، خصني نعرف الكوزينه شنو فيها، خصني نعرف الطواليت واش هي هذيك، واش بغيت نعس، واش هو هذاك، واش نشعل التلفزيون، واش لا هذا هذا انت حر فيه. شد البروغرام اللي بغيتي في التلفزيون ديالك. اذا مرحبا بك في التضامن، راه دارك هذا. ما نتحاجوش ما نقولوش بيناتنا هذاك رئيس ولا هذاك يدور فيها. الله يرحم الوالدين، اي واحد عنده شي خلفيات مع اي واحد هنا في الاعضاء المكتب انا تنتحداه يقولها لي مباشره وجها لوجه. تنتحدى اي واحد انا ونعالج انا الموضوع بالتي هي احسن، بالتي هي احسن باش نعالج الموضوع. انا نقولها لكم هنا الخيط الابيض، انا هو الناس ما هذه الحاجه. لا يرحم الوالدين، انا ملي تنقول لكم هذا البرنامج غير واحد اللي عنده شي حاجه باش يعاون يقول انا مستعد، يتصل انا مستعد نمشي مثلا للحاحه، انا مستعد نمشي للجيران، انا مستعد نعطي واحد مثلا. انا نعطي مثال، لو ان كنا كنشدوا دي الشونتيون، كنا كنشدوا دي الشونتيون، شحال من واحد فيكم كيشد دي الشونتيون ما عندوش علاقه فيه هو؟ شحال من واحد كيشد دي الشونتيون ما عندوش علاقه؟ خليه لك باراسيتامول، خليه الاخرين اللي تستعملوا ما تيستعملهمش تخليهم تيتبريمو. الله يخليك اللي عنده شي شونتيون، الا حنا 50 ولا 60 ولا 70 ولا 100 واحد، كل واحد فينا جاب غير واحد باكيه، غير باكيه وحده ديال الشونتيون وجايبها للتضامن وحطيناها هنا وصيفطناها لهاد الناس ديال الحاحه وهاد الناس ديال زعير ولا هاد الناس ديال شي موزيك ولا ديال هاد ديال دار اليتامى ولا فين ما مشينا. راه انت درتي خير صدقه وما عرفتيهاش فين غادي، بحال ان دون الصون اللي عنده شي باكيه ديال الدواء ولا شي حاجه ويجي وقلبك بريمه كاع يحتفظ بها تقربك، كاين اللي غيستعملها باقي. الله يرحم الوالدين اللي عنده راه حنا 100 واحد سيده ديال 100 باكيه، سيد كارتونه ديال الدواء، سيده ديال 5000 درهم ديال بي بي اش الا درتي البون ديفريزون ديالو. لهذا ملي تنقول هذا البروغرام ماشي باش بون البروغرام ماشي باش نقولوا راه التضامن غاديروا ولا غاديروا، لان حنا بحال يقدر ان نعطي السي الهاشم يقرا عليكم بحال انا بحالي بحال السي الهاشم سي لا ميم شوز. لهذا دونك لو 3 قلنا عندنا دو كارافان، وحده في تشيره وحده في حاحه. لو ديسكار سوسيال عاوتاني سوسيال المصال افون، وكاينه ان سيركونسيزيون هنا لوكال لابناء ومستخدمي القطاع ولا العائلات ديال المستخدمات ديال القطاع الصيدلي. كاين سيركونسيزيون جراتوي هنا مجانا هنا لوكال لفائده الابناء. ولكن اليوم كنا غنرجعوا ان شاء الله في العالمين العمل كلها في موافقه التضامن غنديروا كلها في دوز زدنا. واللي عنده شي فكره نقولها، اللي عنده شي فكره ولا شي اي حاجه هذا راه يسمونه الزلم، ماشي كله راه ليس منزل قابل للتغيير، ولكن اللي غيغيروا هما انتوما بالافكار ديالكم. بون لو 16 كارت طابل غونج مع كوبيل مارو. لو 23 كارت طابل غونج لي زونجين مع بروموفارم. لو 24 04 2011 صبحيه ديال الاطفال، الصبحيه للاطفال. وفين بقيت من اللول اللي عنده شي ولد بغا يديه غير باش من راه في واحد الا مشيتي ديتي ولدك فين بقيت من اللول دار ديال الاطفال متخلى عنهم، اطفال الشوارع اللي هما بغاو يترباو ويرجعوا للطريق الصحيح، غنديروا لهم الصبحيه مع وليداتنا نديوهم باش يشوفوا حتى الاخرين، وهاد الاخرين حتى هما اللي ديالنا ولادنا يعرفوا غدا ولا بعد غدا الا باتوا على برا ولا الا خرجوا يشوفوا المصير ديالهم. دونك حتى المساله التحسيسيه راه كاينه تما خليها لك صبحيه للاطفال. اذا صبحيه للاطفال لو 24 04 حقيقي لو ذاك المركز الشمس المريح اللي واحد الشهر اللي كنا فيها راه فيها هذا الجو فيها بوليبان. Le 705 formation continue. L'association مع الدكتور العلاوي استالوجي حساسيه هنا في اللوكال ان شاء الله يا رب العالمين. لو 14 et le 15 table ronde les 4e journée ديال الرباط.
باش ما يقولوش راه اللي بغا يديو، راه ما عمرها كانت 3 سنين في البيرو عمرها كانت اللي بغا انت تسجل تمشي وراه باش يكون انا جاز ماشي شنو هي اللي كتنص علينا غنديرو بحال من جونا غنفرضو نشدو الا كنا كثار نشدو كار كنا قبل ندير طوموبيلات نتفرضو في المازوت ولا قبل لا الرذول ما كان كل واحد يدير راسو دونك لو 3 لو 14 et le 15 راه كاينه 4e journée في الرباط au même temps le 15 عندنا une visite guidée لابوراتوار فيه حتى الناس اللي ما مشاوش لابوراتوار كالينيكا مرحبا بهم باش يشوفوا لاندستري فارماسيوتيك مع لابوراتوار فيه كاينين لي جورني ديال الرباط ومن طون غنستغلوا الفرصه باش نديروا une visite guidée لابوراتوار فيه. Le 21 et le 22, 5 table ronde, la 5e journée ديال تيزنيت. Le 28, 5 formation continue, examen d'évaluation. تنهني الناس اللي متبعين 35 ولا 40 واحد اللي متبعين. La formation continue نشكرهم هذا هو هذه هي الركيزة ديال العمل في ميدان الصيدلة. هما الركيزة إن شاء الله رب العالمين. دونك نخدم بال 11 et le 12 اللي تنأكد عليه الأول le 8e journée ديال l'association d'Adamon à la chambre de commerce et d'industrie d'Agadir. إن شاء الله. نخلي الكلمة الآن للأخ يونسي يونس بوزباع مرحبا بك تشكر للابو فرمات وتنقول لي أنتم الآن شركاء جمعية التضامن. السلام عليكم. هذا شرف لي كبير اليوم نحضر معكم في جمعية التضامن pour une formation continue مع لي برودوي فارماشوب. قبل ما نبدا تنهني جمعية التضامن على هاد البديرة هذه وتنهني على كل الحوايج اللي تدير سواء في السوسيال ولا لا فورماسيون كونتينيو. خصكم تكونوا نكون قلبي نقول لكم خصكم تكونوا فخورين بهذه الجمعيه هذه لان هذه 11 عام ولا 12 عام ولا ندير في هذا الميتي ديال ديليغاسيون والجمعيه الوحيده اللي كاينه في المغرب اللي عندها واحد الصيروره وتتعمل من اجل لومبلوي ديال لوفيسين هي جمعيه التضامن. وتنهنيكم على الجمعيه نتاعكم وتنأكد لكم الحضور ديالنا في لي 8 جورني ديالكم وفارماشوب غتكون بارتنير ديال جمعيه التضامن شحال ما حيانا الله. قبل ما نبدا الاسم ديالي يونس بوزباع ريسبونسابل بور ميديكال فارماشوب. نهضر لكم رابيدمون على فارماشوب لاكتيفيتي نتاعها. الوغ Pharmashop fait partie du groupe des laboratoires Pharma 5. Alors, quand je fait les laboratoires Pharma 5, ou maintenant, c'est le groupe Pharma 5. Alors, le groupe Pharma 5 fait les laboratoires Pharma 5, laboratoire Pharmed, Pharmashop, Pharmaself ou la grosse historique de Casablanca, NV5. Alors, Pharmashop, c'est une entité du groupe Pharma 5, tout ce qui est produit dermocosmétique et compléments alimentaires. Alors, parmi les gammes, les Pharmashop, la marque Mustela, les produits Forte Pharma, Nux, Rock, Neutrogena, Dodi et d'autres gammes. Alors, nous, on a plus deux marques les maroffines, la marque Mustela et les produits Forte Pharma. Pour les produits Forte Pharma, on a surtout à la masseur. Surtout que d'abord, on est en pleine saison de la masseur. Au Raliban, si je vous laisse dans la pharmacie, si vous êtes les barils, il faut le besoin. Donc le but de
la présentation aujourd'hui, c'est qui va se en charge le client les variables ou t'attends le bon conseil ou النصائح اللي تكون مع le produit. Alors نبدا بلا marque Mustela. Je pense que كلشي تعرف les produits Mustela. كل ما تعرف Mustela. Ouais. كلشي تعرف Mustela. Alors Air Mustela, on parle de la marque et on parle des gammes. Alors, Mustela, c'est l'expertise d'un grand laboratoire pharmaceutique français, des laboratoires Expansion. Alors, c'est le 6e grand laboratoire indépendant français. On a un médicament d'expansion, c'est le PSPD. Alors, ça veut dire que la marque Mustela, c'est les produits d'un laboratoire pharmaceutique, mais pas un laboratoire dermocosmétique. Et la marque Mustela a 60 ans d'existence. Le lait de toilette en Europe, c'est le lait de toilette Mustela. D'accord? Alors, les bras de les différentes gammes de Mustela. Alors, la marque Mustela, tout d'abord, qui est le Mustela bébé. Donc, les produits, les attractions, les pharmacies, la gamme bleue. J'ai un Mustela de pharmacie. Les lingettes, crème de change, le 2 en 1 et d'autres produits. Alors, Mustela, c'est aussi la gamme Mustela dermopédiatrie. Et là, le poster, les produits. Alors, sinon, le livret, les produits en détail. Alors, je vais vous comme la gamme Mustela dermopédiatrie, parce que quand des nourrissants, bébés, enfants, qui ont des problèmes de peau, soit maintenant l'eczéma atopique, les croûtes de lait, l'héritème fessée ou les dermites irritatives, qui ont des irritations de la peau. Et là, les 28 jours, les pharmacies, les parents des drarés, des pathologies. Alors, la gamme Mustela dermopédiatrie, c'est une gamme législative au Maghreb, et qui répond les problèmes de peau, les nourrissants, bébés, enfants. Alors, les produits de Mustela dermopédiatrie, alors, c'est des produits de prescription médicale et de conseil aussi. Alors, la prescription médicale, mettez les ordonnances, mettez le nom Mustela. Mettez le nom Stella. Alors, l'origine de le nom, c'est le mu, le micro, c'est le micro de semaine. Ah, ça vient. Alors, l'origine des produits, comme tu dis, Stella. Je sais Stella. Alors, حيدنا le mu, d'accord? وخلينا Stella. Alors, les ordonnances, tu mets le nom Stella, c'est un de la Mustela. Alors, et ça veut dire la prise en charge de la dermatose atopique, l'eczéma atopique. والإكزيما atopique كثيرة بزاف ولات في المغرب. Alors, les causes de l'eczéma atopique, c'est d'origine, c'est une maladie auto-immune, l'insane qui est ZBA. L'enfant atopique, c'est ce qu'on a dans la peau, ما تتنسش واحد le ciment lipidique. حيت في la peau تاعنا في la structure de la peau تيكون واحد le ciment lipidique comme une barrière تحمي la peau من c'est une protection, voilà. La sécheresse, باش ما تنشفش, etc. Alors, un enfant atopique تيتزاد بلا هاد le ciment lipidique. Donc la peau ديالو تكون ناشفه بزاف, تكون la peau prurite, تكون بحال الحشره. Alors تكون فيها البرورite, démangeaison, ولا بقى l'enfant تيحك فيها, il risque d'infecter ديك البلاصه اللي تيحك فيها. Alors, et parfois تكون ce qu'on appelle une poussée irritative. Alors l'enfant atopique, كاين des périodes في العام اللي تتكسر عليه ديك l'eczéma atopique في les changements de saison. مثلا من الصيف للخريف, ولا عاوتاني من البرد الربيع تكون هذيك l'eczéma atopique كثيره بزاف. Alors les produits Stellatopia, c'est 4 produits les tiers en charge
la dermatose atopique de l'enfant. Alors, l'enfant ou le nourrisson ou le bébé qui a l'eczéma atopique, il faut l'عناية خاصة. Alors, أول حاجة خصو يكون ندير des produits adaptés l'hygiène quotidienne تاعو. Un enfant qui a l'eczéma atopique ما نقولوش يدير الصابون parce que غيزيد ينشف ليه لابون تاعو. ما نقولوش يغسل بالشامبوان لأنه غيزيد ينشف ليه جلدة الشعر تاعو ويزيد تكثر ليه ديك l'atopie. Et le produit de base et de soin de l'atopie, c'est la crème émolliente. Donc, c'est un soin émollient et certainement, comme les ordonnances des dermatos, bon, fihom crème émolliente d'autres cas. Alors, la crème émolliente ou le soin émollient, c'est le produit, c'est la base et le soin de l'eczéma atopique pour se faire quotidiennement. Donc, tu vas faire pharmacie, tu trouves des pharmacies de quartier, donc tu connais à l'attestal, mais les parents qui ont un enfant atopique. Je connais dans le quartier des parents qui ont l'eczéma atopique. Un enfant atopique. Donc les parents tirent بزاف مع l'enfant. لأن هل تحبس le soin émollient تعاود يكتب. Donc النصيحة اللي تعطيو les parents c'est que la crème émolliente c'est un soin اللي خصو يدار quotidiennement. حتى تيكبر الطفل شويه عاد تهمد عليه شويه ديك لاتوبيك. دونك ولي شرحوا لي بارون سي كو ليزيما اتوبيك ماشي شي مرض سي تو مالادي د لابو اللي ما تداواش ما عندهاش الميديكامون تاخذو ماشي بحال الرواح ولا مع البروشيد ولا شي حاجه سي تو مالادي اللي تبقى عايش معها لونفون حتى توصل واحد لاج حتى. دونك لا كريم ايموليون سي ان سوان اللي خصو يدار كوتيديانمون. الوغ في لا مارك ميستيلا كاينه ستيلاتوبيا كريم ايموليونت. Donc, il y a une action émolliente où l'efficacité de ça, c'est que fait l'actif naturel qui relance la synthèse des lipides défaillants. Donc, il agit en interne. Et actuellement, stélatopia crème émolliente, c'est le seul produit émollient qui rend la peau très devenir les ressources de la peau atopique. Et on parle de la relipidation active. D'ailleurs, maintenant, les médecins, les pédiatres, nous pour les produits Stélatopia. À Agadir, il y a la visite médicale. Darbana Forbats, des عام باش بديناها. Les médecins pour le texte accéléré Stélatopia. Il est ça dans le alors, donc la crème émolliente quotidienne. Alors, qui est le stélatopia en nettoyant? C'est une eau sans rinçage, peut-être sèche. Pour la peau sèche, la tendance atopique. Donc, l'intérêt de ça, c'est que parfois l'enfant a une atopique, mais vu que c'est les joues de l'eau, l'eau du robinet est trop calcaire. والكالكير تزيد نشف لابو ديال البيبي. الوغ هاد لو نيتوايون تستعمل النيتوا الروليبيدي بلا ما تغسل ليه بالماء بلا بالقطن تمسح ليه وجهه ولا في اوكور ديال لو شونج فعاود ليناجيت ولا فعاود ما تقدرش تستعمل كل نهار الماء تغسل ليه ديك لو نيتوايون. الوغ بور لو بان كاين ستيلاتوبيا كريم لافونت. الوغ سوا لا كريم لافونت سوا كاين دي اجونس سور غرا. Parce que qui dit atopie, pas de savon et pas de shampoing. Donc c'est une formule sans savon, pH physiologique, donc qui nettoie le corps et le cheveu. D'accord? Alors, je vais expliquer un petit peu les produits, soit comme une ordonnance, des produits, donc ce qu'on a fait le produit, ça faut que je cherche les parents, soit pour le conseil, les endos, le quartier de la pharmacie, un enfant atopique, et faire le bon conseil des produits. Alors, il y a un produit sur l'huile de bain lactée. Alors, ça c'est plus un produit de prescription médicale que de conseil. Parce que généralement, le conseil de la pharmacie, c'est le quotidien, certains produits de bain, etc. Mais là, j'ai un enfant, une pousse irritative. Ça veut dire que l'eczéma, il est très serré. La peau et des plaques rouges qui couvrent le corps. Donc les plaques rouges, là, tu as le prurite. Il y a un risque de surinfection. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les signes d'appel vers le médecin. Donc à ce moment-là, le patient, il ne faut pas le prendre en charge,
تقول له خصك تمشي عند الطبيب. الوغ ملي تمشي عند الطبيب البرودوي اللي تيعطيو سي دي زويل لاكتي تيدارو في لو بان ديال لو بيبي. نشرح لكم رابيدمون لو مود دوتيليزاسيون ديال ستيراتوبي ويل دو لاكتي. الوغ تدير دو بوشون في البان ديال لو بيبي، هذيك السيد تتخلط مع الماء تولي الابيض، تغسل ليه بها لو كور نتاعو اي لي شوفو، اي ابخي تتهزو سون بلا ما تشلل ليه. دونك لانتيري سي كو هذيك لويل تتقاف سور لا بو بور بوليبيديer ou apaiser ديك لا بوسيريتاسيون. دونك تعطي ان كونفور كوتاني انستانتاني للانفون باش ما يحكش، دونك ما يكونش عنده لو غراتاج، لان لو ريسك ديال لو غراتاج il est énorme. il faut خصكم تسولوا اللي بحال بالي عنده دي بارون اللي عندهم لونفون اتوبيك راه تيعانيو معاه بزاف، لان ما خصوش يحاك، لابو ديالو ديما تتنشف، ديما كاين ان ريسك ديال سور انفيكسيون. دونك سي اون مالادي اللي متعبه بزاف اي بالنسبه لي بارون وبالنسبه للبيبي، تيكون تعيش مزيان، ما عندوش ان كونفور دو في او كوتيديان. Alors les Stellatopia, pour résumer, donc c'est 4 produits. Alors عندك crème émolliente, Stellatopia crème lavande, Stellatopia eau nettoyante et Stellatopia huile de balactée. Alors, parmi les autres troubles cutanés des canines, les nourrissons et l'enfant, c'est les croûtes de lait. Alors, les croûtes de lait, je pense que chez Tiafom, chez des Koucharat, les Tikounouf في الخلق، les Tikounouf في الداس الشعر. Alors, l'origine des croûtes de lait, c'est واحد l'hypersécrétion ديال لو سيبام. الجلده ديال الشعر تتفرز واحد لو سيبام اللي دام تتفرزو بكثره، اي هاد البيرسيكريسيون دو سيبام ناتجه عن الباساج ديال لي زورمون ديال المراه ديال الام الجنين نتاعها من الحليب. سي ان باساج هرمونال. Alors, un enfant sur deux développe des croûtes de lait. Donc, في الفارماسي بتاعكم لي كروت دو لي جو بونس راه سي كيما تيتخلق شي بيبي تيجي تقول لك راه عنده جلده الشعر. الوغ جينيرالمون ديك لي كروت دو لي مع المده تيمشيو، مي لو ريسك اللي كاين سي كو تالمون تيخلعوا الامهات كو كاين واحد لو ريسك تمشي تبدا تلعب فيهم تبغي تحيدهم بيديها، ولو كلور شوفولو ديال لو نوريسون تري فراجيل، دونك تقدر تجرحو. Je sais que je conseille la majorité de la vaseline, et que les messages de la vaseline, parce que il y a un produit spécial nourrissant pour les croûtes de lait. La vaseline, alors, oui, avec un produit, un produit. Alors, Muscle là aussi, qui est un produit de Stellacare. Et Stellacare, c'est un soin kérato et séborégulateur. Donc kérato ça veut dire kératolytique, qui est des croûtes de lait. Séborégulateur ça veut dire il régule l'hypersécrétion du sébum. Donc il y a une double action. Alors l'intérêt de Stellacare, c'est un produit qui est adapté le nourrissant. Donc c'est pas un produit pour adultes, il faut le nourrissant. Est-ce qu'il y a une autre indication du produit, c'est la dermite séborréique. Parfois tu peux un enfant وتكون عنده بحال دي بلاك انا حمر من اسمها لا دريم سيبويك. alors كي تستعمل هاد ستيلاكير سي دايوغ toute la gamme Must de la dermopédiatrie est formulée à base d'ingrédients naturels, d'accord. Alors sans parfum, sans parabènes, sans conservateur, sans alcool, d'accord, et sans colorant. Donc et il met une allergie de l'enfant même qui est donc c'est une gamme hypoallergénique. Et un Stellacare qui t'aime le soir au niveau des clubs chevelus, on fait masser légèrement et ça va agir toute la nuit. Alors le but c'est de ramollir, il top les croûtes, en même temps il limitait l'hypersécrétion du sébum. Alors le tube, c'est un tube canule. Ça veut dire qu'il facilite l'application في الكبير chevelu. Elle غتشكك بها راسو، c'était un léger massage خفيف. Alors, ما تيطلش ne tâche pas les draps, d'accord. Et la texture تاعو est non collante, non grasse. Donc l'action تاعو في conseil pour les mamans, elle ديروا له وينعس البيبي راه ما تيوسخش. Voilà.
on va vous poser la question à 10 si jamais quelqu'un va conseiller le Stellaka. Le lendemain, تغسل le bébé, تغسل les charros, un shampoing adapté. Alors, Mustela shampoing mousse nourrissant, les spéciales croûtes de lait, je pense qu'elle était à la pharmacie. Alors, on regarde les croûtes qui ont l'érythème fessier. Alors, l'érythème fessier, c'est très fréquent chez les enfants qui ont des rougeurs du siège. Alors, le concept de rougeur, je pense c'est quelque chose qui dit maintenant, c'est quelque chose à la pharmacie, qui a deux genres d'érythème fessier. Sointant, tu connais le physique, et non sointant. Alors, il y a des périodes précises عند le bébé, mais tu continues au سنان. Parce qu'il y a une diarrhée, tu es très rapide, tu joues les rougeurs. Parce que c'est une période où la peau est plus fragile, où dès que les selles, où les urines, etc., tu fais une macération, où tu connais des enzymes irritantes qui irritent la peau déjà fragile de bébé. Alors, vaut mieux prendre en charge les rougeurs du siège, parce que il y a un risque de surinfection candidosique. وغالبا تيجوا عندكم الامهات تقول لك الديتار وعنده داكشي فازك اذا تعطيو تريتمون انتي ميكوزيك ياك اون بودر ميكوديرم ولا ديرموفيكس ولا شي حاجه ليوزين باش تنشف. Alors, mais في لو ديبي ديال لي روجور دو سياج كنت ستيلاكتيف. Alors ستيلاكتيف c'est un soin anti-enzymatique donc qui prend en charge les causes d'apparition de l'érythème fessier. Alors, l'arthrose stellactif, le conseil, le début des rougeurs, même avec les rougeurs du siège, n'évolue pas vers une surinfection candidosique. Alors, nous pouvons systématiquement le conseil pour un enfant, une poussée dentaire, c'est notre système. Il y a des rougeurs, vous pouvez lui donner stellactif. Alors, à déterminer d'aller faire un extrait naturel, faire l'oxyde de zinc, faire d'autres ingrédients qui apaisent et qui soulage l'enfant de la douleur des rougeurs du siège. Alors, c'est au cours de chaque change jusqu'à la disparition de l'érythème et après de la crème de change de la et Stellatria, c'est un soin dermoréparateur. Alors, c'est une formule d'Alibor. Je pense que je t'ai fait d'Alibor. Alors, d'Alibor, c'est l'association du cuivre et le zinc. Alors, Stellatria, c'est une formule d'Alibor améliorée. C'est le manganèse. Alors, le manganèse, il optimise l'action des cuivre et le zinc. Donc, il a une action plus efficace. Alors, les indications, maintenant, l'enfant qui est dans sa discussion, donc, il faut s'attendre le Stellatria pour réparer la peau de irritée. Les rougeurs localisées, il va avec ces indications. شكون هاد الدراري الصغار؟ كلشي ماشي كلشي دونك كلشي يعني العاشة في المجال ديال البلاصه هذه اللي في الطيب ولا تكونوا دي روجور لوكاليزيون في الفيزاج. كاينه واحد الانديكاسيون تري فريكونت هنا في المغرب. علاش نقول هنا في المغرب؟ حيت ملي تتزاد لو نوفوني كلشي تيبغي يبوس صغير عنده كلشي تيهزو كلشي تيبغي يبوسو تيبان له الحبوب هنا كلشي. Alors, Stellatria, ça fait l'indication pour diminuer, apaiser la peau des irritations. Bon, هذا مشكل تعيشو كامل، ثاني راه تعطي بنيه ما يمكنلكش تقول الناس لا ما تمشيليش ولدي لا شنو؟ هي دينا لي الصباح عندك الصباح المره الجايه رفيسه زايد. Alors, donc c'est une indication aussi. الولد تيطيب علاش باسكو لابو ديال البيبي تتزاد كتكون مازال فراجيل مازال ماشي ماتيور. لو بي اش نتاعها تكون ان بي اش
qui favorise la prolifération bactérienne. Donc, donc, une irritation de la peau, que ça fait le stélatria, il est là 2 à 3 fois par jour. Alors, les endométrioses, bon, malheureusement, le même manuel. C'est ce qu'on appelle un cas de comptoir. Alors, un cas de comptoir, c'est un outil vraiment indispensable pour le conseil à la pharmacie. Alors, maintenant, le délai fait par indication. D'accord? La peau sèche, maintenant, la salle fait la peau sèche a tendance à topique. Alors, et là, toutes les explications de la topie, le conseil, et là derrière, une description. Il y a la topie, les facteurs, les origines et les conseils pratiques. Alors, les conseils pratiques à donner alors, c'est vraiment un outil de travail indispensable ou très pratique. Alors, même chose pour les croûtes de lait, même chose pour l'érythème fessier. Donc, le conseil est les conseils les plus comme ça, les parents. Alors, il y a un autre livret qui est l'Indoada ou qui est l'Indoada. Alors, c'est plus ce qu'il faut savoir sur la dermopédiatrie, donc la maladie des enfants. Donc, la même chose, c'est quoi l'atopie, c'est quoi maintenant les croûtes de lait. D'accord? Et c'est quoi l'érythème fessier? Donc, je vous recommande de prendre l'explication à l'épreuve. C'est vraiment des informations précieuses pour développer votre conseil, pas uniquement pour les produits musculaires, mais en général, ça faut les pathologies dermopédiatriques, les enfants. Voilà. Alors, il y a des questions? Vous avez des questions? Alors, on a qu'il y a Mustela bébé, Mustela dermopédiatrie, comme il y a là. Alors, Mustela 9 mois, c'est une nouvelle gamme. C'est la première gamme de produits dermocosmétiques dédiés à la femme enceinte et la femme allaitante. Alors, la femme enceinte au cours de la grossesse, tu connais des changements hormonaux, un tas de choses, mais parmi les changements, tu connais des changements de peau. Alors, les vergetures, les jambes lourdes, après l'accouchement, le relâchement cutané, la peau s'appellera. Pour les femmes qui allaitent, des gerçures de sein, et les gerçures de sein, c'est quelque chose qui est très, très douloureuse pour une femme allaitante. D'un côté, le bébé d'un côté, ça. Donc il faut la prendre en charge, il faut la soulager. Alors, c'est pour cela que Mustela a pensé la femme enceinte et la femme allaitante. Il a conçu toute une gamme pour la femme enceinte et la femme allaitante. Alors, au cours de la grossesse, le problème des vergetures. Alors, négligé. Alors, au cours de la grossesse, ou la flavie normale, la peau, une synthèse des fibres qu'on appelle les fibres collagènes et les fibres élastines, ou des fibres qui sont responsables de la fermeté, de la tonicité cutanée. Alors, avec l'âge, la synthèse des fibres تتقلل. داكشي علاش حنا تنزيدو شويه في السن وتبداو لنا لي Alors, il y a des facteurs qui accentuent l'apparition de risques, le stress, le tabac, le soleil, etc. Alors, chez la femme enceinte, ça se passe autrement. Alors, chez une femme enceinte, la synthèse des collagènes et des fibres élastines chute naturellement, au cours de la grossesse. Parce qu'il y a un dérèglement hormonal, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, les hormones qui titrent les sécrétions. Donc, automatiquement, la synthèse des fibres collagènes et des fibres élastines chute considérablement. Donc la peau devient moins élastique. En plus de ça, s'ajoute le volume qui est. Donc la peau est. Alors imaginez une peau qui n'est pas ferme,
تتبقى une déchirure. Et c'est là l'apparition des vergetures. Donc, la cause d'apparition des vergetures, elle est mécanique, mais en plus elle est hormonale. Donc, elle est due à la chute de la synthèse des fibres collagène et élastine. Alors, كل مرة ولا constitution تاعها. Il y a des femmes qui développent des vergetures, il y a d'autres femmes qui ne développent pas des vergetures. Donc, l'ouahid ou la constitution تاعها. Mais il y a un moyen pour prévenir l'apparition des vergetures, c'est renforcer l'élasticité de la peau par Zitergan ou Haja. C'est un des excellents anti-vergetures. D'accord? Et Mustela, qui est un produit qu'on appelle le Mustela anti-vergeture, qui est un produit qui prévient l'apparition des vergetures. Alors, le conseil, les clients, les vergetures mitigées, pas. Donc, il n'y a aucun produit actuellement qui tire des vergetures. Par contre, on peut, on peut les atténuer. Et c'est ça l'objectif le vergeture, le Mustela anti-vergeture de Mustela, c'est il prévient l'apparition des vergetures par l'action des ingrédients naturels qui sont le produit, qui stimule la biosynthèse des fibres d'élastine et des fibres collagène. Donc, il prépare la peau à faire face à une distension. La distension vient de la peau d'étirement. Donc, il prépare la peau pour faire face à la distension et par la même occasion, il prévient l'apparition des vergetures. Alors, à l'intérieur de la pharmacie, les hamla, soit le premier mois de la grossesse, et elle veut prévenir l'apparition des vergetures, soit le 4e, 5e, 6e mois, que nous avons les vergetures. Alors, les vergetures, il y a là type d'heure, c'est que de couleur violacée et rouge. Voilà. Rosacée, rouge, on met au violacé. Alors, les vergetures, c'est une inflammation de la peau en général. Bon, je ne vais pas trop tous les détails. C'est très complexe comme mécanisme biochimique, mais c'est une inflammation de la peau. Alors, les vergetures qui ont la couleur rouge violacée, c'est ce qu'on appelle des vergetures naissantes. Et à ce moment-là, on peut encore atténuer la vergeture naissante, mais une vergeture installée. Et le but de Mustela anti-vergeture, c'est de l'utiliser dès le premier mois de la grossesse et un mois après l'accouchement, à n'importe quel moment de la grossesse. Alors, la particularité de toute la marque Mustela, y compris Mustela 9 mois, c'est des produits haute sécurité, ça veut dire élaborés non tératogènes. Ça veut dire il faut faire attention aux produits anti-vergeture, qui sont des produits qui sont déconseillés à la femme enceinte. Tu peux soit faire la vitamine A, soit tu peux faire la caféine. Alors que Mustela, les produits Mustela ne font ni vitamine A, ni caféine. C'est des produits qui ont été testés sous contrôle gynécologique et dermatologique et qui sont adaptés à la femme enceinte et qui ne sont pas tératogènes. Alors, pour les gerçures des seins, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les organismes de santé, le ministère de la Santé recommandent l'allaitement maternel. Et mais qui est l'allaitement maternel, les bénéfices sont multiples. Donc, est-ce qu'il y a une femme allaitante parmi nous dans la salle? Il y a chez moi là, hein? Personne. C'est ma il n'y a pas de femme allaitante? Non. Pourquoi je dis ça? Parce que l'allaitement, c'est un geste qui est très noble et les femmes, il y a déjà des enfants, ils savent c'est quoi comme émotion. Et en plus, il faut que l'allaitement maternel se passe en toute sérénité. Parce que tranquille, le bébé il peut bénéficier de cet allaitement. Mais parfois, tu as des problèmes, des gerçures des seins. Alors, le mouchkil des gerçures des seins, c'est que la femme, soit les conseils,
اذا ما كانش لابورسيون ديال البرودوي راه بعيده تماما عطيها اليوم غدا ترجع تقول له عطيه لي ونقلب عليها كاع ديال الكابل وما نلقاهاش سافو غيان دير راه هنا كنبدا انا في لو كليون بيان سور لو باس بغا يمشي لواحد اخر غيبقى دونك سي كومبريند il faut que مادام غنبيع انا ديما نقدر نلقاه في المارشي سينو هاد الانسان وحنا غنديرو دابا غنديرو Ils sont bébés enfants, mais ceci n'empêche pas que même les adultes ils s'aiment l'eau. Alors, un seul produit, les adultes mais ils s'aiment l'eau, c'est les shampoings pour bébé. Alors jamais les shampoings pour bébé ou pour enfant ils s'aiment un adulte parce que les exigences ديال les couleurs chevelus ديال الشعر ديال الانسان الكبير ماشي بحال ديال l'enfant. Mais les produits de peau يمكن يستعملوا même les adultes, d'accord? Alors la question de Pierre c'est une macération le scratch de les couleurs. Donc les urines irritantes, l'arc. Donc c'est la même action, c'est les mêmes enzymes qui irritent la peau de le bébé, c'est les mêmes enzymes qui irritent la peau de une personne adulte. Donc nous نستعملوا mais مرسوش يكون منبل طاب سي طاب حيت l'irritant فيسي parfois تكون بحال une brûlure ياك تكون بحال اللي محرق الواحد. لا بريزونس ديال لا بريزونس دي ميكوز هذا البرودوي لا ما تستعملش خصك تعطيها ان اونتي ميكوزيك كونسيفونجيك ليوزين وعاد مع تنشف Alors, est-ce que quelqu'un a des questions l'obésité? Vous êtes plus intéressé par l'obésité. Il y a une question à la bustella, à les bébés. حط البرودوي في السوق وما تخافش. ها؟ حط البرودوي راه حطيتو راه وما تخافش. ديال السلاسل لا Le premier ou le deuxième Alors, que lui a sérophile ou le biafine? Alors, sérophile ou biafine, c'est surtout pour apaiser la sensation de chaleur. Mais la canaux dégoûtant, bon, plus même la hydroépilation ou le chagrin, c'est un produit de stélatria. Le cuivre ou le zinc a une action dermoréparatrice. Donc, comme ça, c'est stélatria. Et alors, c'est que le client est très susceptible. Parce que l'emballage des muscles dermopédiatrie fait sur la ديال واحد البيبي. باش تقدر تعطي الصوره البيبي دوك شتي لها عطينا Mais je pense que chaque pharmacie تكونوا des clients اللي تكونوا تيثقوا تكون واحد الثقه كبيره في l'employé de la pharmacie تيثقوا فيه وتيثقوا في الكونسيل. الا كان عندكم دي كليون بون ماشي الا كان عندكم جو سي كان عندكم دي كليون بحال هكا تقدر تعطي ان كونسيل. مي كان كليون دو باساج تقدر تعطي هذا يقول لك واش تفلى لي عطيني برودوي ديال البيبي راه يكون هذا ديال الدريس راه ما يلاقش شنو ما يصلحش صافي. لا بونزام ديال البيبي ها وديال علاش قلت لك هذا نعطيو الناس الكبار بلي معليش هذا لان لا خليه كاين شي دابا نعطيك كونسيل واحد كبير تقول لي شوف انا علاش الدري غيوجد صغير زعما كيكون plus efficace. ياخذوا ميم دابا واحد كمخرج ديال لي بيبي ياخذوا الناس كبار. فوالا داك الشيء الا كان خاف على لي بيبيات لا ما صافي عطاو الا كان داك الشيء ما كيبقاش حيت ما تكون سهل تكون الفارماسي دو كارتيي تكون الناس تيثقوا فيكم دونك pour le bébé, pour la maman et Alors c'est une très bonne réflexion, maman et bébé. Alors donc CLH, la fonction
المستلات ولا بغاش الصفر ديال البلي. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la Mustela? Stella Topia. C'est un produit qui est l'eczéma. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question là, c'est que parfois tu cherches le médecin produit de l'eczéma atopique, mais en parallèle tu as soit une préparation à base de dermocorticoïdes, soit tu as un dermocorticoïde. Donc c'est la question. Alors, le dermocorticoïde, il faut acheter le médecin. Tu as pendant 7 à 10 jours ou 5 jours, mais il y a la poussée irritative, ça veut dire l'eczéma confirmé, le plaque rouge. Alors l'eczéma atopique, le dermocorticoïde, tu as des résultats rapides et efficaces, ça l'eczéma. Mais après, le traitement de relais, c'est les produits de Stella Topia. Parce que il a les produits de Stella Topia, ça donc, et le but des produits Stella Topia, c'est d'espacer la fréquence des poussées irritatives. Quand on a les poussées irritatives, ça fait plus de confort de vie. Et l'objectif de Stella Topia, c'est de réduire la consommation des dermocorticoïdes dans le patient atopique. Le dermocorticoïde, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, d'un côté, il fragilise la peau, d'accord. Donc l'objectif c'est quoi? C'est mais quand je les poussées bzaf, et bien je mets les poussées irritatives bzaf, c'est les produits Stella Topia au quotidien, mais c'est le savon. Donc le produit c'est des grands formats, c'est 200 ml, 250 ml, donc c'est des produits qui un tube de 50 ml dans le petit. C'est des produits qui sont les parents يوميا خصو يستعملوا. إلا مشى تغفل على الولد تاعو واحد السيمانة، je sais que c'est coûteux. C'est un traitement bon التكاليف نتاعو باش اللي عنده نوفو اتوبيك تيعاني معاه حتى ماديا، خصو ديما يشري لي produits etc. Alors à part l'eczéma atopique, même pour la peau très sèche, les enfants ils ont la peau ناشفة بزاف. Alors parmi les gens, les hadrins, un enfant qui a de la peau sèche. Ta fille a de la peau sèche. Tu connais pas? Personne? Hein? Elle a de la peau très sèche. بحال غتقشر. D'accord. واخا كدهن عليها كتبقى شويه كنشفى عاوتاني دغيا كتشرب. شحال في عمرها؟ البواسيط غتكمل 7 ans. 7 ans. Alors on attaque les produits Stella Topia. D'accord? واللي كبير Alors, c'est vrai que انا نضربوا شويه على لي بارابين ونتحدثوا شنو هما لي بارابين ونضربوا على المشكله. الوغ لي بارابين كلشي تعرفوا ياك. الوغ لي بارابين الا شديتي اي برودوي هادو ما فيهمش. تلقى في لي زانغريديون تلقى ميثيل بارابين، بروبيل بارابين، ايتيل بارابين. الوغ سي مواد محافظه، سي دي كونسيرفاتور. البارابين باش تفهم مزيان سي لو بارا امينوبنزين. بارا امينوبنزين. شكرا اسماء. سي محمد شحال هادي وانا تعرفوا تبارك الله عليه ديما انت على الباج. لا تبارك الله. الوغ البارابين سي مواد محافظه اللي علاش نديروا المواد المحافظه في اون كريم ولا شي حاجه باش ما تكونش اون بروليفيراسيون بكتيريين. باش ملي تحل برودوي تكون اون كونتاكت دو لير داكور، ما تكونش اون بروليفيراسيون بكتيريين. الوغ كاين واحد من الدجاج دايرين على لي بارابين كانسيريجين ما خصوش تستعملوا اكسيتيرا. تو ديبون دو دوزاج. شحال كاين ديك لي بارابين في البرودوي. L'industrie dermocosmétique تيديروا un petit peu de parabènes باش البرودوي ما يكونش فيه يبقى بحال ماشي ستيريل ولكن يبقى
conforme l'utilisation pendant واحد الوقت. Alors داروا تجارب les parabènes, tous les laboratoires maintenant حيدوا les parabènes parce qu'ils sont allergisants, qu'il y a des enfants qui développent des allergies des parabènes. Alors les produits Mustela, c'est vrai que Mustela bébé كان فيهم les parabènes واحد الوقت وحالهم بحال tous les produits cosmétiques. D'accord? D'abord, la nouvelle gamme Mustela bébé, les nouveaux produits, à l'emballage, sans parabènes. En plus de ça, il y a sans phtalate, sans phenoxyéthanol, qui sont deux substances qui sont allergisantes pour les parabènes. Donc les produits Mustela d'Avalikainin, sans parabènes, sans phtalate, sans phenoxyéthanol. Donc hypoallergénique, donc pour les gens les méthodes parabènes, la gamme Mustela est sans parabènes. Alors, même chose pour dermopédiatrie, même chose pour neuf. Donc, voilà. D'autres questions? En général, les parabènes, il est un produit cosmétique sans parabènes. Pour le côté santé, الصحة الواحد. Alors, ارتفاع الوزن، je pense كل شيء تعرف منين ترتفع الوزن؟ الرياضة. بعض الأصابع. Donc, l'équation est simple. ما حتى ناكلوا ماشي متوازنين، ناكلوا واحد الاكل اللي تيكون غني بالكالوريات، الدهنيات، بالسكر. الماكله ديالنا في المغرب بنينه بزاف ولكن تري كالوريك، ميتنا، الحلوى بزاف، السمان، البغرير، الشفاج، لي كريب، هكا زايد بزاف. لي كريب، الحرشه، الطواجن، اكسترا. Ça c'est هادشي هذا كنا نتناولوه، ماشي كاع غادي نطلعوا هادشي هذا كامل، كنا نتناولوه، سي لي كونساي اللي خصكم تعطيوهم، ولكن ناكلوه فواحد الكميه تكون محدوده وماشي يوميا. مثلا مره في السيمانه، مره في السيمانات، واحد كل ياكل دي بطاطا ثلاثه. دونك وارتفاع الوزن منين تيجي؟ باش تعرفوا واحد الدرجات الحراريه، ان الاكل اللي تناكلو عنده واحد الدرجات الحراريه سكون ابي لي كالوري. الانسان اون بليس دو سا ما تكونش يدير. دونك هذوك الدرجات الحراريه اللي تتناولوا الاكل تتناولوا بكثره تتراكم عندنا ستوكيوز في فورم دو غريس. كاين لو كوتي استيتيك، دونك واحد تيتربي الشحمه على حسب الرجل ولا المراه. الرجال on a tendance à prendre le ventre. Et il y a le côté santé. Donc l'obésité, c'est un problème. Et quand on parle d'obésité, le tour de taille, il dépasse un nombre de centimètres. Donc il y a la mesure pour homme et pour femme. Alors à ce moment-là, le risque le développement des maladies. Alors des maladies cardiovasculaires, des maladies articulaires. واحد كان سمين بزاف تيعطي واحد لا طونسيون على لي زارتيكولاسيون تاعو تبدا الحقور. داكور لي مالادي ديال العرق يقدروا يشدوا بخط الكوليسترول. داكور دونك كون ما كان الواحد الوزن ديالو منخفض تيحافظ على الاكل تاعو كل ما حسن. الوغ لي كونساي ملي تيجيو عند الناس بور لو كونساي في لا فارماسي الناس باغيين يتعرفوا. الوغ il n'y a pas de produit miracle. Alors ça, il faut le savoir, il faut le dire, il n'y a pas de produit miracle. Les produits اللي غادي تاخذو غتعاف وغتاكل واحد الانسان يكمل ياكل كيما بغا وغادي يطيح الوزن نتاعو، ما كايناش امبوسيبل. دونك لي كونساي اوتيل، لو سبور اول حاجه، لو سبور اي بون بور مانسير. بالنسبه لواحد اللي بغا يضعف، بالنسبه لواحد اللي بغا يحافظ على الوزن نتاعو. Et le sport pour l'état général de la santé, بالنسبة للقلب، بالنسبة même للنشاط، للسائل المورال. d'ailleurs بالنسبة للناس اللي تيديروا سبور، الناس اللي يديروا سبور تلقاهم ديما ناشطين، ما يكونيس موان ملي تيجيو ديك لا ليجير ديبرسيون ولا تلقاو ناشطين تيكونوا ديما مبتسمين. Donc ça c'est le premier conseil, le sport. Alors le deuxième, c'est ce qu'on appelle chez le régime, parce que quand on dit régime, on ne sait pas le régime. Alors le régime, c'est ce qu'on appelle des habitudes alimentaires saines. L'insan a un أكل متوازن.
تيولي يعرف شو هو الاكل اللي خصو ياكل نوع الاكل اللي خصو يبدا ياكل. الوغ كاين واحد النظره عندنا ملي تنقولوا ريجيم تنقولوا غالي، سي غو سي با غالي. تقول واحد الريجيم تقول غالي ياك جوج حوايج، غالي ولا الجو؟ غالي ولا الجو؟ الوغ الريجيم ما غالي ما غالي وما تعطيش الجو، مي خص الواحد يعرف شنو ياكل. الوغ سي بور سولا الواحد خصو يدير واحد لو شوا ديال لي زاليمون اللي خصو يبدا ياكلهم، خصو ياكل شنو ما خصوش ياكل. لي زاليمون اون فا دير فو فير اللي ياكل منه شحال مره، لي زاليمون اللي مويان يقلل منه، اي لي زاليمون روج لا ليست روج. الوغ نبداو بلا ليست روج تاعي ياك؟ ها؟ الوغ لا ليست روج تو سكي باتيسري، الحلاوي، لي غاتو، الكيك، الكغرير، لي كريب، الشفنج اكسيتيرا. Trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, pour simplifier. Alors, les pâtes. Alors, les pâtes ne font pas grossir. Donc, ça, c'est la définition de l'obésité. Donc, comme on le voit, l'obésité, donc l'obésité correspond à une augmentation excessive de la masse grasse de l'organisme dans une proportion telle qu'il peut avoir une influence sur l'état de santé. D'accord. Donc l'obésité est une maladie complexe. Alors, شحال هذه كان السنة تيهضروا عليها غير لواحد الزميل. Mais actuellement, il y a tellement de problèmes, de maladies qui sont liées à l'obésité que qu'on a classifié l'obésité comme une maladie. L'obésité, elle est considérée comme une maladie. Parce que, bon, l'obésité, c'est pas l'insan qui a 4 kilos, c'est يطيحهم. L'obésité, c'est l'insan qui a 20-30 kilos زايد على الوزن تاعو. On appelle ça les facteurs de risque. تكون واحد les facteurs de risque يقدر الانسان هذيك l'obésité à traiter des maladies cardiovasculaires. Alors, facteur d'influence sur le poids, l'héritage familial. Donc, il y a des gens qui ont génétiquement une prédisposition à être obèses, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un facteur génétique pour être obèse, مكتوب عليه غادي يكون obèse. هذاك الإنسان بحال تلقى شي فامي عندهم des antécédents ديال l'obésité. Mais là تزيد عندهم ولد خصهم ils doivent le prendre en charge باش ياخذ des précautions باش ما تجيش l'obésité. Alors les facteurs sociaux environnementaux, donc كاين الناس اللي مثلا تياكلوا ميشتر عليهم تياكلوا الحومات الغنمي اكسيتيرا، ولا مثلا donc des aliments riches en calories. Alors les facteurs individuels et donc comportement alimentaire et activité physique. Donc, pour mincir, l'attitude à adopter pour avoir un poids, comme le comportement alimentaire. Donc, il faut changer les habitudes alimentaires, et l'activité aussi. Donc, c'est les 2 premiers conseils lorsque vous avez un client, les gens comme pour la minceur. Donc, bien sûr, vous allez lui conseiller quelque chose, des minceurs, parce que ce que vous avez, mais les 2 conseils, les 2 le voir surtout. D'accord? Alors, critères biométriques, le poids, la taille. Alors, le poids idéal en fonction de la taille de le poids. Donc, مثلا الإنسان في 160 مثلا في 80 كيلو c'est considéré comme de l'obésité. الإنسان في مثلا 170 تيوزن 160 70 كيلو surtout pour l'homme parce que les facteurs تيختلفوا من الرجل بالنسبة للمرأة. Une femme اللي فيها 100 كيلو 55 و 60 فيها 70 كيلو il y a un risque باش تزيد l'obésité ويقدر يكون بعد ملي تكمل 50 55 عام يكون عندها أعراض اللي هي هذا السيربوا اللي تكون عندها. Alors, et le groupe de taille c'est un indice واش الإنسان عنده l'obésité ولا ما عندوش.
ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc c'est un indice اللي يتعبر. C'est difficile في les pharmacies باش تعبروا هذا l'indice de masse corporelle. ما تقدر الانسان تسولو شحال تيلبس في التور دو تاي نتاعو باش تعرف شحال تيلبس في التور دو تاي. دونك لو تور دو تاي يعطيك واحد l'indice واش الانسان عنده ان surpoids ولا ما عندوش un surpoids. Généralement le surpoids c'est facile. الانسان تعرف راسو راه سميت تيكون مثلا عنده الحوايج ما تيبقاش يدخل فيهم ولا لو تور دو تاي ديما تيبدل في لو تور دو تاي تيزيد يعلى. Alors, l'obésité est définie par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, quel que soit l'âge et le sexe. Supérieur à... Ça, c'est le حل de classification اللي سديرها l'OMS باش تعرف l'obésité مثلا يلا بدات يلا واش كثير les cours de corpulence ça alors l'obésité alors نلاحظوا كل ما كان le pays industrialisé كل ما كانت l'obésité très développée. Alors malheureusement là في المغرب c'est un pays اللي غني بالفواكه غني بالخضار mais l'obésité غادي تتكثر عندنا علاش c'est ça ce qu'il faut dire les parents ديال les enfants كاين انا بوتاسيون بزاف تلقى في البيسريه في السوبر مارشي لي شيبس كوكا لي بيسكويت تحتاج الدراري تونيك دونك لي بيسكويت اكسيتيرا تلقى حنا في المغرب غادي نتعلموا في هذا الشيء هذا تلقى الدربي مازال صغير وهو راه عنده ديجا لوبيزيتي كاين دونك الوغ ملي غادي يكبر غتكبر مع ديك لوبيزيتي دونك خصو لي بارون يعطيو ولادهم الخضر الخضران يقللوا لهم شويه من ديك لي شيبس وهذيك لي شيبس الخاص يديروا درهم ولا 2 دراهم ولا شي حاجه مي خطيرين بزاف على الصحه ديال الاطفال ديالك دونك فهاد الوقت تاع عطيه طريق الخبز ديال الملح شويه الزبده كومبليتي حتى اللي تعطي الطونيك ولا شي حاجه تيسمنوا اكثر دهنيات حيت درجه الحراريه نتاع 1 غرام دو ليبيد فيه 9.3 كيلو كالوري. داكشي علاش الواحد ياخذ لي اكرامي 0% ماتير غراس حيت 1 غرام ديال الدهنيات سي 16 كالوريات. Alors 1 gramme de sucre c'est 4 et 1 gramme de protéines c'est 4. Alors pourquoi faire le régime? Il faut privilégier plus les protéines que les sucres. حيت les protéines عندهم واحد l'effet تسمى un effet rassasiant تيخليو تعطيو الشبعه. الانسان ملي تاخذ كنا حنا تنحكوا على النصارى تيدير طريف باللحم ياك طريف اللحم شو الخضيره وتيشبع بها. الوغ اللحم لا بروتين عندها ان ايفي راسازيون ملي تاكل طرف اللحم واحد 150 غرام ديال لاندان ولا 200 غرام تتشبع تحس بالشبع. الوغ لي زيتود داروا ملي تاكل طرف ديال اللحم ديال البروتين 4 heures تيشد الجوع. لو سكر كو 2 heures ابخي 2 heures تجيك الجوع. الشيء علاش كنا تسكسو مثلا ياك تتغلق تاكل ساعتين تيجي الجوع تحس بالسقطه اذا خديتي طرف ديال اللحم بروتين تبقى شاد العشيه كامله سي فري سي باغي باسكو لي بروتين عندهم ان افي راسازيون دونك سي ريكوموندي دو مونجي ديال لا بروتين بون فواحد لا ليميت ماشي عاوتاني واحد يضرب 6 كيلو ولا alors donc les dépenses énergétiques, les activités ménagères, le sport, le métabolisme de base. Le métabolisme de base, اي واحد تلقى دي جون اللي تياكلوا بزاف ما تيسمنوش d'autres تياكلوا شويه تيسمنوا حيت هذا le métabolisme de base تيكون عندهم soit élevé soit il n'est pas trop élevé. donc كاين دي جون qui ont tendance واي واحد راه تيعرف راسو كاين شي واحد انسان تيقول لك انا ناكل شويه تنسمن. ça veut dire il n'a pas un métabolisme de corps qui est élevé. C'est la capacité du corps à brûler les graisses. Donc avec l'insan, il n'a pas besoin de beaucoup d'aliments. Il y a le métabolisme élevé. D'accord? Donc, et le concept de la pharmacie, tu joues comme ça, tu peux garder ton abonné chouïa,
وتتسبن. D'accord. Alors ولا تيكون تياكل بزاف الوزن ديالو ما تيرتفعش. دونك هذاك الانسان بون لو كور ديالو مولود بحال هكا. Alors, en général, la règle générale, alimentation, c'est le logiciel اللي غادي يقراه عندي 2007 انا كاين 2003 دونك ما بغيتش تصور دونك سي با ان بروبليم. شحال هاد الناس كانوا خدامين كاع سون اورديناتور اي جو بونس كو سي هكا نجاوبو سا سورا efficace. Alors, alors, le premier produit c'est TurboDrain. Et TurboDrain, c'est un produit. Alors, tout d'abord, pour définir tous les produits Forte Pharma, on appelle ça des aides minceurs. Ce n'est pas des produits minceurs, c'est des aides minceurs. Donc, ça s'inscrit dans le cadre d'un régime amincissant. Donc, il a déjà des habitudes alimentaires saines, il fait du sport, et en plus, il va prendre des produits Forte Pharma pour aider la personne à mieux mincir, et à mincir rapidement et efficacement. D'accord ? Alors, le premier produit c'est le TurboDrain. Et TurboDrain c'est ce qu'on appelle un produit drainant. Alors, c'est quoi le drainage? Tout d'abord, une bonne minceur. Pour réussir un programme minceur, il faut passer par le drainage. Alors, le drainage c'est détoxifier l'organisme, purifier l'organisme. Ça veut dire que le corps tu connais ce qu'on appelle des déchets organiques, tu connais accumuler le corps. Ou avec les déchets organiques, il faut les éliminer. Et c'est le rôle du drainage. Et le TurboDrain, tout d'abord, va drainer. Donc, il va assurer un drainage rénal, lymphatique et hépatique. Alors, pourquoi le drainage? De la rétention. Donc, c'est pour cela qu'on, dans le drainage, on dégonfle, soit en centimètres, on perd en centimètres. D'accord? Alors, deuxième action du TurboDrain, c'est brûler les graisses. Donc, fait du thé vert. Avec de la figue de Barbarie, donc pour brûler les graisses. Alors, et reminéraliser. Alors pourquoi reminéraliser? C'est que le TurboDrain, la cliente, il augmente la diurèse, l'envie d'aller uriner. Donc l'instant paradis j'ai le toilette parce qu'il élimine de l'eau. Donc et quand on élimine de l'eau, on perd des amleh badiniya. Donc ça alors le TurboDrain fait du potassium et d'autres plantes qui vont reminéraliser ou la restituer la perte des sels minéraux et les vitamines. D'accord? Pour des gens qui ont un traitement cardiaque, de cardiodiurétique. Alors la question. Alors l'étude d'efficacité. Donc le patient du corps. Alors qui dit que le TurboDrain? Un bouchon d'eau de 50 ml qui trempe 1 litre et demi d'eau et qui te sert tout au long de la journée. Il vaut mieux arrêter بعد 64 ساعات. تكون ساليت القرعة. لا خليتيها الليل Alors, je fais quelques pharmacies, il y a des gens qui ont le TurboDrain continuellement. Alors, je ne sais pas, mais dans l'action, c'est une cure de 20 jours, c'est la cure après 3 mois. Alors, je vais vous dire حاجة. ترسيم عندك الأوبجيكسيون ياك؟ لا عندك الأوبجيكسيون خليها تقولها. Alors, أنا نقول لكم علاش. بحال شديتي شي كاس الماء وغسلتيه بغيتي تغسلو غسلتيه وساليتي وتبقى تكمل تغسل فيه ça fait déjà pris, c'est la même chose. On a détoxifié, on a purifié l'organisme pendant 20 jours, elle est suffisante. Ça ne sert à rien de continuer à prendre le TurboDrain. Alors, au lieu de continuer à prendre le TurboDrain, on va prendre un autre produit en parallèle avec le TurboDrain et en relais, c'est le 20 sur 24. D'accord? Alors, le 20 sur 24, c'est le concept جديد تتسمى la chronobiologie minceur.
Alors la chronobiologie, ça veut dire que le corps, le métabolisme ديال le corps ديالك كيشتغل كيما تيخدم في النهار ماشي بحال اللي تيخدم بالليل. Le corps ديالك il travaille différemment pendant la journée que la nuit, d'accord? Donc c'est pour ça que le MES sur 24, on va trouver des ingrédients qui agissent le jour et des ingrédients qui vont agir la nuit. D'accord? Donc là, la composition, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Les fiches après à tête reposée, à part si vous avez des questions sur parce que pour le client, il a trop d'informations, je le conseille, il y a un risque que je me rapproche le produit. Donc vous lui expliquez, parce qu'il vous fait confiance, vous lui expliquez juste comment le produit agit, le comprimé jour, comprimé nuit, et sans trop rentrer dans les détails, les ingrédients, le guarana, cola, تقدر تقول له مثلا اوكسيلياتوتا تخلعوا هذيك الكلمه اوكسيلياتوتا. انا ديرنييرمون واحد برودوي فيه سيليسكولوميدال قال لك شنو هذا السيليسكولوميدال خلعات الكلمه. دونك بارفوا تقدر تخلع لو كليون. Donc alors le plus important à savoir c'est la chronobiologie minceur, c'est agir jour et nuit sur la minceur. Alors les ingrédients pour le comprimé jour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont activer la combustion des graisses. Donc on va aider la personne à mieux brûler les graisses accumulées bien sûr, et à éliminer la rétention de l'eau. Donc c'est pour cela, c'est titré en traitement de relais, en relais du turbodrain. Et le soir, c'est plus une phase, la personne le soir, on a plus tendance à stocker les graisses. Donc pour les clients de Ziaco, c'est recommandé le soir c'est تخفف الماكله. Parce que les clients qui le savent, il va stocker sous forme de graisse. Parce que la façon avec laquelle tu travailles peut-être une séance, tu te mets à stocker. Donc c'est pour cela que tu fais une soupe, potage, danone, تفاحة, ديال لادان ولا شي حاجة ولكن ماشي طاجين ماشي سباغيتي. بعد واحد الحاجة في المغرب الناس اللي تيتغداو سباغيتي تنذكرها تنضحكوا عليهم. الوغ كو سباغيتي ما تيتخداوش بالليل، سي بلوس في الغداء بالليل. ولا الروز. هنا في المغرب في العادات تناكلوا سباغيتي بالليل، الروز سي بالليل، الوغ كو هادو بحالهم تيتخداو في الغداء ماشي في الليل. ياك السعادة تضحك تاكل سباغيتي بالليل. ها؟ Alors, donc le comprimé nuit, le comprimé de la nuit, c'est des ingrédients qui vont limiter le stockage graisseux et qui vont raffermir. Alors raffermir, ça veut dire que l'insaan تضعف ولكن la peau ديالو ما تبقاش في بلاصة الخير، تيتجمع. fait du collagène et de l'élastine, il y a une action raffermissante. D'accord? Alors, le produit Tawadal, il y a des études cliniques, des études d'efficacité, donc c'est une efficacité prouvée. Alors, l'association dit les deux produits en même temps. Le premier mois, le client perd entre 3 à 4 kg. Les deux. Donc, un déshydrate de 20 jours, ou un déshydrate le turbodrain, après alors, après le MES sur 24 tout seul, c'est une perte moyenne de 1,5 jusqu'à 2 kg par mois. Donc la personne qui veut perdre 4, 5 kg jusqu'à 6 kg, donc une cure de turbodrain pendant 20 jours et le MES sur 24 entre 2 à 3 mois. D'accord? Alors en plus la personne se taffe, la peau d'elle ça raffermit. En plus de là, elle va se sentir en pleine énergie. Parce que le MES sur 24 fait du guarana, du cola, c'est des plantes énergisantes comme de la caféine. La caféine, à part l'action brûle-graisse, c'est une action. D'ailleurs, il y a des produits pour l'énergie, il faut camiller le guarana par exemple. D'ailleurs, on a un produit de vitalité cadre, j'ai fait le guarana. Le guarana, c'est une plante dynamisante, c'est de l'énergie. D'accord? Alors, elle va diminuer en volume. La première fois.
mais ça ne veut pas dire que 2 kg, 2 kg. Elle va fondre en tour de taille, le tour devra être ولكن باش غتضاعف به continuellement non. Peut-être السيدة هذه كي تاكل واش دايره الريجيم شو هو الريجيم ديالك؟ ما تاكلوش. Alors بحال هاد السيدة alors c'est une très bonne non c'est une très bonne objection parce que les causes de l'obésité sont multiples. Les causes d'obésité sont liées à un excès alimentaire, qui est les causes héréditaires. Donc à ce moment-là, on va attaquer le produit hormonal, psychique. Donc, la cliente a dit, au lieu de lui conseiller tout le temps Turbo-Drain, parce que le bon conseil est essentiel. Soit il nuit à la réputation du produit, donc avec un produit inefficace, soit كل ديك السيدة عندها un problème de santé, إلا بقات متعاونة عليه يقدر يزيد يتكاثر. دونك الأحسن tu l'adresses à un médecin nutritionniste اللي غيدير لها ان بيلون يدير لها دي زاناليز ويعرف ريالمون لي كوز ديال لوبيزيتي تاعها منين جايين. مي حنا نبغيو كي بحال هكا قادم يشري Turbo-Drain مي ابخي غيدير une mauvaise publicité et en plus pour sa santé il vaut mieux l'adresser à un médecin. Donc un nutritionniste ou un endocrinologue. تعطي الانرجي حيت التوربودرين فيه l'action reminéralisante اللي هضرت عليها le potassium qui on va trouver du ginseng. Le Turbo-Drain fait du ginseng et le ginseng c'est une plante vraiment dynamisante, ça fait de l'énergie. Donc c'est pour cela les gens l'utilisent, c'est pour cela qu'on appelle ça des produits aide-minceur. Donc ils aident la personne la périodicité de tarifé pour mieux mincir, pour ne pas être fatigué, pour avoir de l'énergie. Donc mincir convenablement, sans fatigue, sans stress et sans souffrance. Et en plus, تعرف ما كاين الانسان اللي حكى 5 كيلو تلقى لابو ديالو مازال مجموعه ماشي ترخات. D'accord. Alors il y a une personne d'Afet, elle veut stabiliser son corps. D'accord. كاين deux cas là. Un autre cas, une personne la période de la cure minceur نتاعها معروضه شي عرس دير الريجيم ما كاينش اللي يفطر هذا العرس ما تاكل لا الصيله لا شوا لا كلاس لا ما يمكنش impossible. Donc pour un profil consommateur, il y a un produit qu'on appelle le Calorie Light. Alors le Calorie Light, ça veut dire calorie light, on allège le repas. Donc ce qu'on appelle c'est un capteur de graisse. Alors c'est un produit qui va capter directement les graisses de l'alimentation. Alors la composition du produit à base de fibres. Fil LIF, les fibres d'orange et les fibres de cacao. Alors les fibres d'orange c'est القشره ديال الليمون. بطبيعة الحاجة ملي تاكل الليمون تقشرو هذيك القشره بدا تتلوحوها. لا باسكو هذيك alors à part الريحه هذيك القشره البيضاء اللي تتلاح اللي تري ريش en fibres. Très riche, mais c'est recommandé de تقشر الليمون مابقاش كاين تبقى يحيد ديك القشره الليمون تيلوحها تاخذ الليمونه بديك القشره ديالها الصغيره بالقشره بالموس حنا كنقطعها كنحيدو هذيك الليمونه. Alors le Calorie Light sauve les fibres d'orange et les fibres de cacao اللي تصوب الشوكولا. Alors ما فيش الشوكولا mais les fibres ديال القشره ديال الكاكاو. Alors les deux fibres d'orange et de cacao c'est les fibres les plus lipo-absorbants de la nature. Lipo-absorbants ça veut dire les capteurs de graisse. Les tissues ça. Donc le but de Calorie Light c'est quoi? C'est pour être les gens ados, dès le régime, donc ils ont perdu leurs 4, 5, 6 kg, mais après ils ont envie de retrouver une alimentation normale. Alors quand je dis alimentation normale, mais modérément. Donc quand il veut faire un excès,
غيكون مثلا معروض العيد ميلاد، معروض لي روبا دو فامي، مثلا جماعة العائلة اللي كتكسو ولا لحد معروض ولا عرس ولا شي حاجة. Il prend le calorie light 2 à 4 gélules avant le repas, juste avant le repas. Alors, avec un grand verre d'eau. Comme lactique, c'est-à-dire de l'eau le sac, et c'est pratique. Même chose pour la femme, où là, la richesse vient de le repas. Laquelle le repas trop riche. C'est l'influence. C'était là. Alors, les 8e journée de Tzadamoun, لا غنجيبو معايا. كانت كلشي زرقاء. Alors, selon la richesse du repas, quand on est face à un repas trop calorique, trop calorique, on prend jusqu'à 4 au lieu de 2, c'est notre repas. D'accord? Avec un grand verre d'eau. Alors, le produit idéal, avec l'eau, les fibres, il augmente de volume. D'accord? 20 fois le volume. Donc, 1 gramme, même 20 grammes. Donc, ça augmente de volume. Donc, ça occupe un espace في المعدة. Donc, c'est تحس واحد الشبع. C'est là qu'un إنسان غادي ياكل مثلا on va dire 200 grammes, ياكل 100 grammes غادي يشبع. D'accord? Donc, ça, c'est réduire les écarts alimentaires, avoir la sensation de شبع. Deuxièmement, capturer les graisses les canines le repas. Alors, le bol alimentaire, dès que les fibres tu le بحال العجينة. Donc, on utilise l'intestin via l'admi, l'intestin grêle, tu captures les lipides. Et quand il capture les lipides, il dose le thème. D'accord? Une partie c'est 12, une autre partie ça sera capturée. Et les fibres, c'est que ما تتهضموش. D'accord? كيما تناكلهم بحال alors les fibres نعطيكم مثال النخالة البقولة. شو تقول البقولة؟ بيضة بنينة. les épinards très riches en fibres. Alors الشجرة ديال التفاح. Alors كاين هنا في المغرب التفاح كاين القشرة. كيلوح القشرة. هذيك القشرة سي دوماج très riche en fibres. خصك تغسل bien le fruit وتكون فيه les pesticides. Ah d'accord, sombre. Alors vas-y. Alors, le profil consommateur. Donc, à qui conseiller la dame? Je fais des repas riches et gras, des excès, repas festifs, donc les repas des plats, restaurants à répétition. Par exemple, des déplacements de Casa l'Agadir, c'est une semaine في مراكش Agadir, mais c'est ناكلش في الدار, donc ما نقدرش ناكل الخضره وشي هذا, donc tout le temps à l'extérieur. Donc je prends le calorie light, je me des excès alimentaires. Mauvaise habitude de cuisine. Il y a une la cuisine trop riche tous les jours. Alors la forme galénique, j'ai eu 100% végétal, conditionnement normal à Versailles, donc le mini blister, conseil d'utilisation 2 à 4 gélules par jour. Alors l'action du produit capter les graisses de l'alimentation, ralentir l'assimilation des sucres, contre les écarts alimentaires, ça veut dire la sensation de الشبع اللي تنحسوا بها. الانسان اذا كان ياكل بزاف تياكل شويه تيحس بالشبع ما تيغلقش. Alors la composition, donc les fibres de cacao et les fibres d'orange, efficacité prouvée sur la capture des graisses. Donc d'ailleurs une étude comparative sur le pouvoir de capture des graisses et les différents aliments de la nature. Alors qu'il y a des produits comme le chitosan ou la nopal, qui sont des compléments alimentaires qui sont des deux substances. Alors le calorie light a un pouvoir de capture le plus élevé sur la nature. Donc 9,5 grammes de graisse par gramme de fibrocaptone. Alors le fibrocaptone, c'est l'association des fibres d'orange et les fibres de captone. Alors ça c'est des tests de capture, les le foie gras.
C'est encore. Donc, la posologie, donc on a 2 à 4 gélules, d'accord? Au cours du repas, un grand verre d'eau, la boîte fait à 60 gélules. Alors, le conseil, le programme starter, le minimum, c'est TurboDrain, 20 sur 24. On peut rajouter le calorie light pour les personnes qui ont des excès. Qui tout le temps mais qui fait un régime, c'est le calorie light. Et on peut prendre les 3 en même temps, il n'y a aucun effet secondaire. Alors, pour le calorie light, qui est un médicament, on ne va pas dire le nom, qui est très vendu, qui est trop cher, c'est la même indication, mais c'est naturel et de meilleure efficacité. Alors, on fiche la contre-indication parce que l'autre médicament, les sels que nos huileux, alors que les fibres absorbent les graisses, ils sont éliminés naturellement, sans effet secondaire, sans effet indésirable. Pardon? Bon, on va pas dire est-ce qu'il y a des questions sur la minceur? Oui. La quantité de fromage, c'est pas un produit. Alors, quel est un produit qu'on fait plutôt Appétit Light, les mesdames et messieurs, d'accord? Mais si la cliente recherche que l'effet coup de fin, vous pouvez lui donner déjà les calories light. Calories light. Hein? Les fibres, le calorie light, elles ont un effet super. C'est la troisième action, c'est réduire les écarts alimentaires. Ça veut dire qu'il tire juste après le repas, tire 2 gélules, 4 gélules avant le repas, avec un grand verre d'eau. Donc les fibres se gonflent à l'intérieur de l'estomac et tiamrou la partie. دابا كاين الانسان اللي تيبغي يضعف الانسان تياكل بزاف المعده بحال شي كره تتوسع كره كبيره تتكبر المعده وما حد المعده مازال ما عمرهاش تيبقى ياكل تبقى فيه جوع حتى تيعمر ما تيعمرها تيحس بالشبع. Et c'est ça le piège. الانسان تيبقى الانسان حاجه تيبقى يزيد يكثر الوزن نتاعو. إلا عمر المعده نتاعو بهاد لي فيبر بحال اللي كاينين في كالوري لايت تيقلل من الماكله المعده غادي تترجع باسكو l'estomac il peut rétrécir تيرجع. Et c'est le but ديال le calorie light, c'est réduire les écarts alimentaires. ما ياكلش بزاف au cours du même repas. Donc par un calcul حاجه vous pouvez le conseiller le calorie light. En attendant, ici l'appétit light. Mais le calorie light, on va le Alors, qui est d'autres produits Forte Pharma, le Minceur 24 Donald et le TurboDrain. Alors, qui est le. Alors, Femme 24. Alors, Femme 24. Alors, Femme 24, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, peut-être une autre fois. C'est un produit qui va prendre en charge la ménopause, la préménopause, la ménopause. Et les troubles de la ménopause, toujours les femmes, les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur, troubles du sommeil, nervosité, irritabilité. Donc, et le Femme 24 est un produit, bon, vous gagnez les statistiques, qui est une femme ménopause, etc. Et pour prendre en charge des troubles de la ménopause, il y a le Femme 24, donc un produit formulé à base d'ingrédients naturels, fait les isoflavones de soja, et d'autres ingrédients qui atténuent les symptômes de la ménopause, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent pour les bouffées de chaleur sur la pharmacie? Oui. Énormément.
Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que pour mieux comprendre la ménopause, vraiment un sujet à part. Peut-être les prochaines fois, nous dirons une formation rien que sur la ménopause, parce que c'est un problème de la ménopause sur le plan psychique, sur le plan quotidien pour la journée, c'est très difficile. Donc, et la prendre en charge par un produit naturel, ça serait une bonne chose. Donc, bon, ça c'est les troubles, les bouffées de chaleur, les styles nocturnes, etc. Alors, donc ça c'est la prise de poids au cours de la ménopause, avant la ménopause. Alors d'autres complications, c'est l'ostéoporose, ce qu'on lié à la ménopause, la fragilité osseuse. Le traitement médicamenteux, alors à aujourd'hui, le seul traitement laissé à Tao, c'est les hormones. Mais les hormones qui ont un risque élevé de développer des cancers de sein. Le traitement hormonal substitutif. Alors, et ça c'est une étude sur le risque élevé de cancer chez les femmes ménopausées, les titanes, avec le traitement hormonal. Alors, l'alternative naturelle, donc c'est les phytoestrogènes, les isoflavones de soja. Alors, et le FAM24 est un produit qui est très riche en isoflavones de soja, fait le dosage libre. En plus, fait respecte le dosage libre. Alors, comme on le voit, action jour et action nuit. On parle toujours de chronobiologie. Parce que pour la journée, tu connais les bouffées de chaleur. La nuit, c'est les bouffées de chaleur plus sueur nocturne. Donc, la même chose, on parle de chronobiologie. Donner un comprimé jour, un comprimé nuit, pour agir 24 sur 24 sur la ménopause. D'accord? Donc une formule très complète qui repose sur un actif comme l'isoflavone de soja. L'expertise donc forte des femmes en matière de chronobiologie pour agir donc 24 sur 24. Donc c'est une efficacité tout au long de la journée. Alors description du produit. Donc ça c'est le comprimé jour. Donc on va trouver l'isoflavone de soja, l'extrait de yam qui limite les phénomènes de gonflement. المرأة ménopausée تلقى تكون منفوخة شوية دونك علاش باسكو بون سي هرمونال et كاين ان ingrédient naturel هذا اللي يفش شوية دونك يليميت لي فينومين دو gonflement. Alors, le comprimé nuit, ça va la même chose que l'isoflavone de soja et on va trouver des plantes à l'extrait de blanc avec la vitamine B9 qui va favoriser un sommeil réparateur. Donc on va aider la personne à mieux dormir le soir. Un des symptômes de la ménopause, c'est que c'est plus fort qu'elle. Parce que le corps, c'est les symptômes de la ménopause. Au cours de la ménopause, c'est plus fort qu'elle. Ah, pardon? La règle. C'est le magnésium. Ah? Alors, donc c'est plus fort qu'elle, c'est hormonal. Et un produit comme le FAM24, il met les symptômes. Alors, donc dans cette utilisation, un comprimé vert le matin et un comprimé bleu le soir avec un grand goût. Alors, question de 2 mois de cure, mais il faut le prendre 4 à 5 mois de préférence. L'isoflavone de soja, tu as l'effet sur le long terme, un médicament tout à part, c'est un grand sujet. Donc, on va parler rapidement du produit parce que si on s'attarde, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un thème à part. Généralement, la chute de cheveux, qui est 2 chutes de cheveux. Qui est la chute de cheveux androgénique
هي اللي تكون سورتو عند الرجال تكون دو كوز هرمونال اي بتيجي ان نوم تكون ديجا بداتي طيح لها الشعر سي اون بو روتاردي مي سي ديفيسيل باش سي واحد من هذا صايب بديتي On peut freiner la chute de cheveux réactionnelle. La chute de cheveux réactionnelle. Alors la chute de cheveux réactionnelle, c'est la chute de cheveux due au stress, alimentation déséquilibrée, ou là, la chute de cheveux saisonnière. L'anémie, alors pour l'anémie, l'objection de l'anémie, c'est important parce que parfois tu gères un patient anémique, tu veux que c'est un produit pour les cheveux. Donc mais il faut qu'il traite l'anémie. S'il ne traite pas l'anémie avec ses produits pour les cheveux, c'est un aspect pas fait. C'est la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, la femme allaitante, il sort la chatte. Donc après l'accouchement, elle sort le produit. Alors, généralement, le conseil, si j'ai les femmes qui ont des cheveux cassants, qui font fait ma lochette, des cheveux fragilisés, terne ça veut dire مدبانين ما فيهوش واحد l'éclat ou la brillance, sec ناشفين et fourchu. Alors fourchu c'est les fourchus et je sais que les femmes ما تيبغوش هذوك les fourchus يكونوا بحال les pointes alors l'expert cheveux est destiné plein d'indications à des chutes de cheveux réactionnelles, chute de cheveux changement de saison, c'est la chute de cheveux saisonnière, effet cheveux cassants, fragilisés, terne sec et fourchu. Alors, l'expert cheveux est un produit formulé à base d'ingrédients naturels. Alors, spécifique pour la santé et aussi pour la beauté des cheveux. Donc, alors pour la santé, ça veut dire on va trouver l'expert cheveux la protéine de blé qui est source naturelle les acides aminés, systémethionine, du zinc, pour fortifier la fibre capillaire ou relancer la protéine, la kératine, alors qui est le constituant majeur des cheveux, la kératine. Alors en plus on a trouvé un ingrédient exclusif fait, l'huile de karité, OPC de raisin, vitamine P, pour améliorer la microcirculation au niveau du bulbe capillaire. Et c'est ça l'originalité, l'efficacité de l'expert cheveux, c'est qu'il agit sur la racine. Parce que le cheveu fait le bulbe capillaire, là, le cheveu et les cuirs cheveux. Et l'expert cheveux agit au niveau du cheveu, au niveau de la racine, en améliorant la microcirculation sanguine et fait un extrait de pastèque, la substance géroïne. Donc pour lutter contre le stress oxydatif. Donc c'est une synergie anti-chute pour freiner la chute et stimuler la repousse, fortifier la chevelure, et pour plus d'éclat et de brillance. Tu oublies le cheveu éclatant de brillance. Donc la qualité du cheveu, tu te mets comme مزيانة. Mais quand je dis alors c'est un produit qui a été testé cliniquement. On a mesuré ce qu'on appelle le test du poudre. Ça veut dire que j'ai bien 30 femmes qui ont une chute de cheveux, à tel nombre d'experts cheveux, et ça tombe une charron, et après on mesure on a remarqué qu'au bout de 3 mois d'utilisation, moins 55% de chute de cheveux. Donc c'est 96% des utilisatrices. D'accord? Alors, donc c'est une triple action, anti-chute, fortifiant et santé. Alors le grand avantage d'expert cheveux, un comprimé par jour. C'est très pratique. Un comprimé par jour, cure de 3 mois. Tu traite pendant 3 mois. D'accord? Boîte d'un mois. La boîte c'était 1 mois. Quand tu fais 28 comprimés, c'était 28, ça va c'était 3 mois. Donc, regardez, après 3 mois, après 3-4 jours, c'est pas grave. C'est comme 6 jours, ça ne gêne pas. Pardon? Renouvelable? Alors, renouvelable après 3 à 4 mois. Changement de saison, il faut renouveler. Donc 3 mois à renouveler régulièrement, dès 3 mois, tu fais 3 mois, donc voilà. Donc je crois que vous avez un petit
الانتباه. J'espère que ما خصكوش نتاعكم بزاف. Merci pour votre disponibilité et votre écoute. Et نقول لكم à la prochaine inchallah. Alors un point très important, les coordonnées de les pharmacies. Alors il y aura un accompagnement de la formation. Ça veut dire qu'on va passer les pharmacies, les d'accord, pour plus de détails et vous aider à vous accompagner le conseil. Alors le conseil en termes d'échantillons, je sais que les clients qui regardent des échantillons à essayer pour essayer le produit, donc je reviens une fois par mois, d'accord. Donc et à chaque fois je passerai dans quelques pharmacies. Je vois une autre personne, c'est la déléguée médicale de Forte Pharma. On passera les pharmacies et on laissera des échantillons à donner à la clientèle. Si vous avez des besoins, alors pas de problème. Alors c'est une dotation de modèle vente qui est réservée pour vous aujourd'hui. Donc il y a le produit de la ménopause, une maman ménopausée peut lui prendre le produit. Un produit pour les cheveux, le Calorie Light et le 924. Donc à tour de rôle, selon vos besoins, on satisfera vos demandes. Quelqu'un de la famille, il aura le bon allaitement, on peut lui donner Tawa. Yemna, un enfant a une peau très sèche, donc on a le produit de la peau sèche. Alors c'est la ménopause. Qui veut le produit de la ménopause? Alors,